पाठचक्र को आप समस्त को स्वागत करुच्ची। आज गत काल विषय संपर्क में आउ कि अधिक आलोचना करने विषय थिला अटैचमेंट टू अदर्स, अन्य मान सहित आकर्षण, आसक्ति 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 हूँ गोटे बड़ विपद। यही संपर्क में गत काली आम बेस किसी दीर्घ आलोचना करथिले। आज यहाँ शेष सब आमको अटैचमेंट कहीं मनीष मान संगे रहे तार कारण हूँ आम समस्ते गोटे अवस्था अच्छु। ह्यूमन स्टेज रे आम समस्त अच्छु एवं आम भितर परस्पर प्रति गोटे आसक्ति रहा गोटे स्वाभाविक, कारण ह्यूमन से गोटे कंडीशन गोटे अवस्था एवं जितेबले ताको तार ऊर्ध्व जावाक पड़ो से साधना दरकार। से बराबर कहूँ यही आकर्षण बाई संपर्क बाई आसक्ति साधना पर क्षतिकारक, साधना पर बाधा। जदि आम साधना करूँ एवं से साधनाटा वास्तविक सत्य साधना कर सिंसियरली कौन एक गतानुगतिक धारा बा गोटे नियम रे पड़ आम साधना करा पड़ो। पूर्णांग शिक्षा केन्द्र काम करूँ तो कौन कर बाध्य साधना करिया एमती नुह, एमती नुह। साधना स्पॉन्टेनियसली हो। मु पाठचक्र को न आसुए पूर्णांग शिक्षा केन्द्र जोग दे न था तथापि मु जो अंचल जो भाव जमी बंची जहाँ करुच्ची तारी माध्यम ताकू ही आश्रय करी मु साधना कर पारिबी। साधना करने गोटे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, यही अवस्था ना साधना करी हेनी। अतीत थिला बोली से माने समाज भितर रही कर पार नथिले, परिवार भितर रही कर पार नथिले। शर्त था ये सब आसक्ति काटिया पड़ो, ये सब मोह काटिया पड़ो, ये सब परस्पर प्रति संपर्क ये भावावेग इमोशन आपको सब काटिकी सन्यास ना पड़ो, तपस्या करिया पड़ो। से आम साधना करवा आम जाचु महाशिवंद आसला से धारणा बदलीगला। सेमती जड़े जड़े कर जिते जन व्यक्ति साधना करी भगवत प्राप्ति हेले मनुष्य समाज किसी भी परिवर्तन हम ना। यहाँ पूरा समस्ते आम कन्भिन्स एम जणिकिया व्यक्ति जणिकिया कई सिद्धि प्राप्त करें किसी विशेष फरक पड़े। से सामूहिक साधना दरकार एवं समष्टिगत साधना दरकार। आम जोग को से कहला सामूहिक जोग एवं पूर्णांग जोग, कलेक्टिव जोग एंड इंटीग्रल जोग। सामूहिक माने जन व्यक्तिर काम नुह, एटा समूहर काम। तेणु जदि समाज भितर रही मु साधना कली ताले मो साधनार प्रभाव रे अन्य माने मध्य साधना करिवे। सामूहिक साधना एठी संभव हो। सामूहिक साधना ये संभव हेले सामूहिक परिवर्तन सामूहिक रूपांतर सब ये संभव हो। तेणु जो जो बाधा एपर्यंत रही आसी काटिदे चल जाए हेनी। अन्य मैंने काटिदे चल जाऊे, काटिदे चल जाओ तो अतिक्रम करा पड़ो। अतिक्रम करा पड़ो अर्थ रूपांतर करा पड़ो। धर भाई भौणी भीतर संपर्क
बाप माँ भितर बाप पुओ भितर माँ झील भितर बाप झी बाप जहाँ जहाँ भितर संपर्क एटा मिथ्या नुह एटा मिथ्या नुह किंतु एटा गोटे सरफेसियल रहिबो उपस्तर संपर्क गोटे थी स्पोंटानियस कौन थी ना सी हूँ भगवान मो भी भगवान ता भीतर भी भगवान अच्छा मो भीतर भगवान अच्छा यही दुटार संपर्क हूँ वास्तव संपर्क यही दुटार संपर्क उपर जदि मु अधिक एकाग्र हबी अधिक अभिनिवेश करी ताल बुझीपारि जे अतीतर जो आकर्षण बा आसक्ति थिला ताठू केते पवित्र तुम संपर्क आम भीतर रही पारे परिवार हो अनुष्ठान हो समाज हो जो हो आम भीतर संपर्क बहुत बेसी पवित्र बहुत बेसी उच्च कोटर संपर्क आसपार एवं ताही हूँ आमर कर्तव्य ताही हूँ आमर आवश्यकता से आकर्षण जो व्यक्ति व्यक्ति भितर जो आसक्ति बा आकर्षण अट्राक्शन अटैचमेंट अट्राक्शन ये सब को बड़ सतर्कतार सहित तो अतिक्रम करा पड़ो धीरे धीरे से रूपांतरित हो माँ कहले आई वेरी मच एप्रिशिएट योर फ्रांकनेस एंड योर सिंसियरिटी से व्यक्ति जनक जे माँ संग कथा होती सी पुरुष बा महिला आम लेखारू जापरनु जहाँ भी सी व्यक्तिगत कथा जहाँ माँ को कहते अति स्पष्ट भाव में कहते माँ कह तोर स्पष्टवादिता मु बहुत संतुष्ट बहुत खुशी तो एत स्पष्ट भाव में एत स्पष्टवादी माने जहाँ घटी एकदम अविकल से ही भगवान को माँ को कह माँ को ही जड़े कह से कथा आउ क्या नुह तमर निजर व्यक्तिगत जावतीय तथ्य जहाँ कि तुम माँ का आगे खोल आउ जहाँ आगे भी कह हुए तो सामयिक भाव में तुम गोटे रिलीफ फिल कर आश्वस्ति फिल कर जहाँ सी भरसा दे साहय कर किंतु किछि दिन पर देखिबो जे तुम्हें कहीकि बड़ भूल कर जमी तो गोटे धोखा भाया लगे से तुमको साहाय्य करा भाव कार्य कर तुम बड़ अखाड़ुआ परिस्थिति पड़ो तापर भाव आप कहीं कहते कि जानी सी हुए तो इंटेंशन थी तार साहाय्य करने साहाय्य कर हैरान कर तेणु केवल माँ का जिते बड़े तुम निजर समस्या कह ओनली टू दी मदर टू नन अदर तुम देह पा खराब डाक्टर हाँ डाक्टर कह जो आवश्यक पड़ो माँ का कौन मेसेज अच्छे संपर्क डाक्टर मैंने किए शुणुवे मत विरक्त हे माँ फिजिकल एजुकेशन चैप्टर कहते नेवर टेक मेडिसिन अनलेस इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल एवं एक्सट्रीमली एसेंशियल मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली एकदम आवश्यक नहले एकदम बाध्य नहले औषध ग्रहण करिवो नाही तो डाक्टर केते कह तभी माँ स्पष्ट कर डाक्टर कह मना करना दायित्व सीटा किंतु जिते बड़े तुम्हें आउ टॉलरेट कर पारुना निज भीतर से कॉन्फिडेंस ग्रो कर पारुना जे आई हैव सेड टू द मदर एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट इवन इफ आई सफर आई विल ओवरकम से भाव में गोटे स्ट्रेंथ आसुनी गोटे विश्वास आसुनी भय लगुच कष्ट लगुच सन्देह लगुच तुम कह दैट इज हूँ जो अनलेस इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल एटा एक्सट्रीमली एसेंशियल पीरियड किंतु
मुंड कौन हो सागे सागे ଔଷଧ खाई डाक्तर पचार से तुमर जहाँ समस्या जहाँ ए टू जेड माँ कहले तो जहाँ दरकार मत कह तोर जहाँ 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 दरकार सब मत कह आ मत कहबूनी क्या कहबू माँ एमती कहते मत कहबू तो क्या कहबू तेणु आम सब आवश्यकता माँ क्या कहवा यही व्यक्ति माँ को खोला खोली भाव निज कथा कहूँ माँ बहुत एप्रिशिएट कले आई एप्रिशिएट वेरी मच एप्रिशिएट बहुत बहुत खुशी जो तोर स्पष्ट भाईता एंड योर सिंसियरिटी ए स्पष्ट भाईता भी तू सिंसियरिटी अच्छु अर्थात आंतरिकता सह तू स्पष्ट भाव एक कथा कहूँ मत It is true that it is extremely difficult to keep free from vital mixture any close relation with human beings. जो प्राणर गोटे गोलमालिया अवस्था अच्छी भाइटाल मिक्सचर माँ कहले यहाँ एकदम सत जेटा बहुत बेसी कष्टकर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप फ्री फ्रॉम भाइटाल मिक्सचर ये जो प्राणर आबुरु जाबुरु कथा बा प्राणर जो मिक्सचर बा गोलमालिया अवस्था सेथुरु निजर क्लोज रिलेशन विथ ह्यूमन बींग्स को अर्थात जो जो मनीष मान संगे बहुत क्लोज कंटाक्ट रे अच्छा से कंटाक्ट रिलेशन टा से प्राणर गोलमालिया ठारू दूर रखा बहुत कष्टकर सीधा कथा होची प्राणर जो अट्राक्शन थाए प्राणर गोटे एमती माने गोटे पंजा थाए गोटे जंता थाए से पकई दिए बांधिक रखिदिए ताको आम गोलमालिया स्टेज कहवा ता भितर जदि तुम ह्यूमन रिलेशन कोटी कंटाक्ट रे अच्छ क्या सागर कौन सी मनीष मान सागर क्या सागर बहुत क्लोज कंटाक्ट रे अच्छ ताले ये प्राणर ये पंजार मुक्त हवा भारी कष्ट इज वेरी डिफिकल्ट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप फ्री फ्रॉम भाइटाल मिक्सचर कौन भाइटाल मिक्सचर पाखु निजको मुक्त रखा कष्टकर रखा कौन टा रखा कष्टकर ना एनी क्लोज रिलेशन विथ ह्यूमन बींग्स मनीष मान सांगे जो एते घनिष्ठ संपर्क क्लोज रिलेशन जोटा ताको भाइटाल मिक्सचर अलग कर रखा भारी कष्ट बुझे हो समस्त व्यक्तिगत अनुभूति थी तेणु बुझार कि दरकार ये भाइटाल मिक्सचर जो कहते प्राणर जो अवस्था प्राणर जो जनता जो पंजा जो खाप्च जो गोलमालिया कंडीशन में प्राण अच्छी बर्तमान ताठारू तुमे ह्यूमन रिलेशन को तुम जब क्या संगे ह्यूमन रिलेशन रखीच क्या संगे मनीष मान संगे जो संपर्क रखीच तुम जिते कह नोबल सिंसियर ऑनेस्ट इत्या इत्या जहाँ भी कह से प्राणर से पंजारू मुक्त रहा भारी कष्ट इट्स ऑलवेज ए वाइटल अटैचमेंट व अट्रैक्शन तेणु तुम्हें नो डाउट चेष्टा कर चिंता कर संपर्क प्रार्थना कर साधना कर मत तुम कथा कहूच फ्रांकली कहूच स्पष्ट भाव कहूच चेष्टा कर जापर तथापि प्राणर यही अवस्था निजक मुक्त रखा बहुत कष्ट बट द रेमेडी इज नॉट टू कट ऑल रिलेशंस आम कौ ताल कौन करवा आउ तो गोटाए पंथा आखा देखा अतीत कौन करते कट द रिलेशंस बापा माँ भाई भौणी छुआ पिला ये सब एम कहीं नुह एम सागर कट रिलेशन यहीटा सल्यूशन नुह तुमर डायबिटीज अच्छी बोली फ्रिज जिते मिठा अच्छी नहीं फिंगी दब
फ्रिज मिठा गुड़ा फिको 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 अरे कहीं फिको आम डायबिटीज कहीं फिंगा এইটা সলিউশন নয়, এইটা সলিউশন নয়, এইটা তুমি ফিঙ্গিদেব তুম তারপরে কাল সকাল পুଣି ଜଣେ ନେଇକି ଆସିବ। ତମେ ତାକୁ ଓଭରକମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁ କରୁନା? ଏଇଟା ତମ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କାହିଁ ଭାବୁନା? ଆରେ ଗତକାଲି ଯେ ଭାଇ କେହି ଦଉନଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଯେମିତି ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଧରା ପଡିଛି ନା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ମିଠା ଖାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ତା ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ କିଏ କାହାର ଆନିଭର୍ସରୀ ସବୁ ମିଠା ନେଇ ଆଇଲେଣି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆପଣ ମିଠା ଛୁଇଁବେନି। ହଁ, ଏତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲା। ଡାଇବେଟିସ୍ ଜଣା ପଡେ ତମେ ଆକଣ୍ଠ ଖାଇଥାନ୍ତ, ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଫାଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଯାହା ଥିଲା ଆହୁରି ଦିଗୁଣା ବଢି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣା ପଡିଗଲା। ତ ମା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଲ, ଯାହା ମା ଠିକ୍ ଜଣେଇଦେଲ, ଏଥର ମୁଁ କେୟାରଫୁଲ ହେଇଯିବି। କେୟାରଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ହେଇପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଠା ପଠେଇଲେ, ଯା ତୁ ନେଇଗଲୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, କ'ଣ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତୁ ନେଇଗଲୁ ଟିକେ, ତୁ ନେଇଗଲୁ। ଜଣେ ବିନା ମିଠାରେ ଆସୁଥିଲା, ବାଟରେ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ଆସିଲା ଟିକେ ମିଠା ନେଇଯାନ୍ତି, ଏଇ ମା କହିଲେ ଯା ଯା ମିଠା ନେଇଯା ତା ପାଖକୁ, ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ନିଜର। ଇଟ୍ସ ଏ ଚାନ୍ସ। ଆମେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବା, ଏଇ ଆଟ୍ରାକ୍ସନରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଆଟାଚମେଣ୍ଟରୁ ନିଜକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ, ସୁଯୋଗ। ଆଉ ମିଠା ଦୋକାନରେ ମିଠା ଅଛି ତ ମିଠା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ମିଠା ଖାଉନି। ମିଠା ଖାଉନି ମାନେ ନା ମୁଁ ତ ମନା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମାଇଁ କିଛି ଦିନ ଲେଖିଦେଲେନି, ବାବୁଲିଙ୍କ ରୁମ୍କୁ କୌଣସି ମିଠା ଫିଠା ଯିବନି, କେବଳ ଫଳ ଛଡ଼ା। ନାଇଁ ଲେଖିଲେ ଫଳ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଯିବ ନାହିଁ। କି ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖିଲେ କେବଳ ଫଳ ଯିବ, ଏମିତି ଲେଖିଦେଲେ ବାବୁଲି ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ କେବଳ ଫଳ ଯିବ, ଫଳ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଫଳ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି, ମିଠା ମନା କରିଛନ୍ତି। ମିଠା ତ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଣିବେନି କାହିଁକି? ନା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ। ତାପରେ ମୋତେ ଏତେ ଲୋକ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା କି? ମୁଁ ନାଇଁ ଲୋ ବାହାରିନି, କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି କାହିଁ ମାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମାଇଁ ସେମିତି ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି। ସେଦିନ କିଛି ଦିନ ଧର ଆସିଲାଣି ମିଠା, ମିଠା ନ ଆସିଲେ କିଛି ଆସେ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋତେ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ ନୋ ଡାଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ମିଠା ନହେଲେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବନି ଏମିତି ତ ନୁହଁ ନା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭାଇଟାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନରୁ ମୁକ୍ତ କି ନୁହଁ। ଆମେ ବିଚରା କ'ଣ କରୁ ନା ଏଇ ସଲ୍ୟୁସନକୁ କଟ୍ ଅଲ୍ ରିଲେସନ୍ସ, କଟ୍ ରିଲେସନ୍ ସେଇଠୁ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ କ'ଣ ସିଏ ମିଠା, ସିଆଡ଼େ ଯା ସିଆଡ଼େ ଯା, ଆ ଘରକୁ ଆ ଭିତରୁ ଆ ଭିତରୁ ନୁହଁ ସିଆଡ଼େ ଯା। ସିଏ ଆସିବ ସେମିତି ରହିବ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେମିତି ରହିବ, 7 ଦିନ ରହିବ, ତଥାପି ଇଚ୍ଛା ହବନି। ତାପରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଭାବନା ଆସିବନି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଷ। ନା, ତମ ପାଇଁ ବିଷ ନୁହଁ। ଏ ମିଠାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସୁଗାରର ବଡିରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା, ଏ ସୁଗର ବେଶୀ ହେଇଗଲେ ଯେତିକି କ୍ଷତି, ସୁଗର କମିଗଲେ ତାଠୁ ବହୁତ ବେଶୀ କ୍ଷତି। ସୁଗର ଯଦି ଲେବୁଲ ଠାରୁ କମିଯିବ ସେତେ ଯେତିକି ବିପଦ, ସୁଗର ବଢିଲେ ସେତେ ବିପଦ ନୁହଁ। ସୁଗର ବଢିଲେ ତ ବିପଦ, ସମୟ ଜାଣନ୍ତି, ଔଷଧ ଅଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ବଞ୍ଚି ହବ। ଧଡ଼କିନି ସୁଗର ଫଲ୍ କରିକି ଧଡ଼କିନି ଲୋକ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କାହିଁ ରାଗୁଛ, ମିଠାକୁ କାହିଁ ରାଗୁଛ? ତମ ଆଟାଚମେଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଆକର୍ଷଣ ତାକୁ ରାଗ, ବା ତା ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣ। କଟସଟ୍ କରିଦେଇକି ବିଦା କରିଦେଲେ, ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆଗରୁ କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଦି ରେମେଡି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ କଟ୍ ଅଲ୍ ସଚ୍ ରିଲେସନ୍ସ। এইটা ଔଷଧ ନୁହଁ, এইଟା ଚିକିତ୍ସା ନୁହଁ ଯେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦିଅ। ମୋ ରୁମ୍ କେହି ଆସିବେନି, ଗେଟ୍ ରଖିଦେବେ, କେହି ଆସନ୍ତିନି ମୋ ରୁମ୍, ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ଏମିତି କହିକି ଲେଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ବସିବୁ ଘରେ, କେହି ଭିତରୁ ପଶିବେନି। ସେମିତିଆ ନୁହଁ। ତାହେଲେ କ'ଣଟା, ବଟ୍ ଟୁ ବି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ଅନ୍ ୱାନ୍ସ ଗାର୍ଡ, ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବ ନିଜ ଉପରେ, ନିଜର ନେଚର, ନିଜର ପ୍ରକୃତି, ନିଜର ଆଚରଣ, ନିଜର କଥା, ନିଜର ଚାଲିଚଳନ, ତାପରେ ତ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍
ମିଠା ଥିଲେ ଥିବ କିଛି ମୋର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେବନି। ତାର କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ଉପରେ ନିଜର ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି କି ଥରେ ଖାଇଦେଲେ ହନ୍ତା ଏମିତି ଖାଇଦେଉଛି କି ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ। ମୁଁ ଆମ ପ୍ରିୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇନାଙ୍କ କାହାଣୀ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିଛି, ଆପଣମାନେ କେବେ କହିଥିବେ ନାଇଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇନାଙ୍କ ତ ଭୟଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, ସ୍ୱର୍ଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବଙ୍ଗତ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମରିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଆମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସେ, ଓଡ଼ିଶାର ମାତୃଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇନା। ଥରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ମୁଁ ରାତି 9ଟାରେ ଆଶ୍ରମରୁ ଫେରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗାର୍ଡେନ୍ ହାଉସ୍ରେ ମୁଁ ରହୁଥାଏ, କି କୌଣସି କାରଣରୁ ଗାର୍ଡେନ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାର୍ଡେନ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଥାଏ, ଅନ୍ଧାରିଆ ଛାଇ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇନା ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଏମିତି ପକେଇ ଧପାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଭାଇନା। ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ନାଇଁ ଅଟୋ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉଥିଲି, ଭାଇନା ବୋଲି ଡାକିଲି। କହିଲେ କି ବାବୁଲି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ରହ ରହ। ମୁଁ ଅଟକିଗଲି। କହିଲା ଆରେ ସେ ସଲିଳା ଆଜି ସକାଳୁ ଧଇଲା। କହିଲା ଭାଇନା ତମର ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ସୁଗର ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି, ଆଜି ଆସ ନର୍ସିଂହୋମରେ କରାହବ। ମନେ ନେଇଗଲା, ମୁଁ ନର୍ସିଂହୋମ ଗଲି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କଲା। ଫାଷ୍ଟିଂଟା କେତେ 700 ନା କ'ଣ 800 ବାହାରିଲା କ'ଣ। ଆଜି 13 ତାରିଖ, କାଲି 14 ତାରିଖ। ସେ କହିଲା ଶୈଳା କଳା ଯଦି ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୁହା ସେ ଆଡମିଟ୍ ହେବେ ନର୍ସିଂହୋମରେ। ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଅଫସୋସ ରହିଗଲା। କ'ଣ ଅଫସୋସ ନା କାଲି ବାବାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା 14ରେ, 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲଡୁ ଖାଇକି 1000 କରିଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ତ ଭିଡ଼ ନେଇଗଲା, ଆଉ ତ କ'ଣ ମିଳିବ କାଲି ଲଡୁ ଖାଇବାକୁ। ପ୍ରପତି ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏତେ ମିଠା ଖାଉଛ ତମେ, ସିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତି, ଖାଇଦେନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ସେଇଟାই ଅସୁବିଧା। ତା ଉପରେ ତୁମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। and not to allow the vital attractiveness to rule one's actions। ତମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମ ପ୍ରାଣର ଆସକ୍ତି, ପ୍ରାଣର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ଯେମିତି ତମକୁ ଶାସନ ନ କରେ। ପ୍ରାଣର ଆକର୍ଷଣ, ପ୍ରାଣ ଯାହା ଚାହେଁ, ମିଠାନ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣର ଆକର୍ଷଣ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ। ସେମାନେ ଯେମିତି ତମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରନ୍ତି, ତମେ ଏତେ ସତର୍କ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରିପାରିବ, ସଂଯତ ରହିପାରିବ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ। Keep yourself free from all human attachment and you will be happy। खुश रहने पे गोटे मार्ग माँ बतैले। कौन से मार्गटी ना कीप योरसेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल ह्यूमन अटैचमेंट। जाबतीय प्रकार मानवीय आसक्ति बा आकर्षण, जाबतीय प्रकार ताठर मुक्त रहो। कीप योरसेल्फ फ्री, निजको मुक्त रख ता भीतर, ताले कौन हम एंड यू विल बी हैप्पी। हैप्पी न रहा से समस्त से बहुत समय दायी। कौन सी वस्तु नथिले तुम जी मन दुख करनी, व्यक्तिर संपर्क में जदि असुविधा होगला ताठू अनेक गुण अधिक मन अशांति हो। रिमेम्ब्रांसेस इज ए डेंजरस एली ऑफ अटैचमेंट। रिमेम्ब्रांस हूँ स्मरण आसवा, मन पकेवा, खाली मन पड़, मन तो पड़ू यही बर्तमान जहाँ कहते सका उठे मन पड़ुं, सी खरा बेले भी मन पड़ुं, राति मन पड़ुं, शोला मन पड़ुं, कम कला ऑफिस कम करनी होनी सब रिमेम्ब्रांसेस। रिमेम्ब्रांस कौन जे डेंजरस एली ऑफ अटैचमेंट।
এই আসক্তি বা আকর্ষণ গোটে অত্যন্ত বিপজ্জনক বন্ধুটিଏ ସେ ସହଯୋଗୀଟିଏ ବିପଜ୍ଜନକ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟି ହେଇଥାନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁଠୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଯିଏ ସେ ହେଉଛି ରିମେମ୍ବ୍ରାନ୍ସେସ୍ ସ୍ମରଣରେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିବେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ଯେଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜେ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ନୁହଁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ For the timing, it is better to keep quiet and concentrate on your inner development. ନା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କର It is better to keep quiet. ଶାନ୍ତ ରୁହ ନୀରବ ରୁହ and concentrate on your inner development. ତମ ଅନ୍ତରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନ୍ତରର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବେଶୀ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ ହୃଦୟସ୍ଥ ଯେଉଁ ଚୈତ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସେଠି କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେବା ହୃଦୟ ଭିତରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଚାଲିଥିବ ତାପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ର ହୁଅ Later when you feel free from every trace of attachment ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୁନ୍ଦା ଟ୍ରେସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବୁନ୍ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କଲ ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ମେମୋରିରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମନରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଚିନ୍ତାରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଆସିଗଲା you will be able to resume your correspondence spontaneously correspondence କରିପାରୁନ ତା ସାଙ୍ଗରେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ଆସିଲେ ସେ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି ଏଣିକି ତାପରେ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କରିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆଣ୍ଡ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିବନି ତୁମେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଳାପ ପତ୍ରାଳାପ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କରିପାରିବ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଦେନ୍ ବି ୟୁଜଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ହେଉଛି ଲାଭଦାୟକ ହେବ ତମର ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବ ସେତେବେଳେ But the rule is always to realize yourself what you wish to give to others. But the rule is always to realize yourself. ତୁମେ ଏ ନିୟମ ହେଉଛି ନିୟମ କ'ଣ ନା ତୁମେ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ କିଏ ଯାହା ମୋତେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଅନ୍ୟକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଲୁଗା ଦେଇପାରିବିନି ମଝିରେ କି ଲୁଗା ମଗିବ ଚାଉଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁଁ ଲୁଗା କୋଉଟା ଆଣିବି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ ତମ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ରିଅଲାଇଜ୍ କର ଅନୁଭବ କର ତାହା ହିଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇପାରିବ ବଟ୍ ଦ ରୁଲ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟୁ ରିଅଲାଇଜ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କର ଅନୁଭବ କର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ ଯାହା ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି କର Take advantage of the circumstances to get rid of all attachment to the members of your family. पूरा एकदम लास्ट बाणी रे लास्ट मेसेज रे महापुरुष परिवार भीतर पशि आसिले टेक एडवांटेज ऑफ द सर्कमस्टांसेस जो सब परिस्थिति आसुचे से परिस्थिति को तुम सुजोग भरी नियो जेम से परिस्थिति भीतर तुम्हें सबु परिवार मेंबर मान संगे थिबा तुमर संपर्क ऊर्ध्वर रही परिबो परिस्थितिर सुजोग नियो परिस्थितिर सुजोग नियो जरा जो गोटे फंक्शन हो घर परिवार से परिवार समस्ते कार्य व्यस्त अच्छे तुम निजको कार्य कले मतलब छोट मोट कम तुम से विशेष क्या संपर्क हो कार्य कर से समय गोटे सुजोग नहीं पार निजको एकांत करने एत लोक गहल भितर तुम निजको एकांत करने चेष्टा कर से परिस्थिति नथिले ये सुजोग तुम मिल था सबुदिनिया जहाँ परिस्थिति थी तुमको निजको एकांत करने संभव नाला किंतु एत लोक भितर निजको एकुटिया करने सब गहल भितर यहाँ गोटे सुजोग तुम हम तेणु एडवांटेज इन योर सर्कमस्टेंस को टू गेट rid of all attachment to the members of your family परिवार रे सबू सभ्य सभ्य जिते मेम्बर्स अच्छा समठ आटाचमेंट काटिया आकर्षण आसक्ति काटिया परिस्थितिर सुजोग नियो जो परिस्थिति आसो यू मस्ट लर्न दैट यू हैव नो मोर ब्रदर्स सिस्टर्स फादर मदर
except Shivananda and myself. ଇଲୁ ବୋଉ କହିଦେଲେ କେମିତି ଦେଖିଲ ତୁମେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଉ ତୁମର ବାପା କେହି ନାହାନ୍ତି, ମା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଶିବାନନ୍ଦ ଆଉ ମୁଁ, ତୁମର ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଛୁ। ପରିବାରରେ ଥାଇକି ବି, ପରିବାରରେ ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେତିକିବେଳେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅସଲ ହେଲେ ମା ଓ ଶିବାନନ୍ଦ, ସେଇ ଦି ଜଣ ମୋର ସବୁ କିଛି। And you must feel free and unconcerned whatever happens to them. ତମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହଉ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ହଉ, whatever happens to them, ତମେ ଅନକନସର୍ନ ରହିବ, ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଅସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଲେ, ଅସମ୍ପୃକ୍ତ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବ ତମେ ମା ଶିବାନନ୍ଦ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ତେଣୁ ତୁମର ଯୋଉଠି କନସର୍ନ ହେବା କଥା ମାଙ୍କର କନସର୍ନ ସେଇଠି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଅସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। We are your whole family, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ, we ମାନେ ମା ଆଉ ଶିବାନନ୍ଦ ଦିହାକୁ, we are your whole family, your protection, your all in all. ଆମେ ହଉଛୁ ତୋର ସମଗ୍ର ପରିବାର, ତୋର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ତୋର ସବୁ କିଛି, ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍, ତୋର ସବୁ କିଛି ଅଲ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍। ମା ଯେତେବେଳେ এই କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିବେ, ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ସେ କଥା କଳ୍ପନା କରିପାରୁନୁ। ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳାପ ହବ, ମା ଏମିତି କହିବେ ବା ପତ୍ର ଲେଖିବେ ବା ଉତ୍ତର ଆସିବ ଏବଂ କହିଲେ ତୋର ମୁଁ ସବୁ କିଛି, ମାଙ୍କ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ଆଉ ଶିବାନନ୍ଦ ତୋର ସମଗ୍ର ସବୁ କିଛି, ତୋର ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। କି ସୌଭାଗ୍ୟ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ କି ଯାଏସ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ମା ଶିବାନନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତ ହୁଏତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହାତରେ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଭଗବତ ସେବକର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିଘ୍ନ ନ ଘଟାଏ, କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ତୁମର ଆବିର୍ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଘଟାଏ, ସକଳ ବିଷୟରେ ସକଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆମମାନେ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ, ଉଚ୍ଚତମ ଚୂଡ଼ାରୁ ତୁଚ୍ଛତମ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ତୁମଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହୁଏ ଯେପରି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଚିରନ୍ତନ। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପରିହାର କରି ଚାହୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତୁମ ପ୍ରଭାବର ଅଧୀନରେ ରହିବାକୁ। ଆମମାନେ କେବେ ଯେପରି ନ ଭୁଲୁ ତୁମ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବାକୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପରୂପ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଦାନ କରିଯାଉଛ, ସେସବୁର କିଛି ହେଲେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଅପଚୟ ନ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଜରେ ହୁଏ, ସେସବୁ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ତୁମ ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ହେ ଭଗବାନ, ଜୟ ହେଉ ତୁମର। ତୁମର ବିଜୟରେ ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ଚରମ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ। English prayer. In the name of the mother, for the sake of the mother, by the power of the mother, with the strength of the mother, to all adverse, harmful, being or force, I order to quit this place at once and forever.